শ্রী মাতাজি। আমরা সাপ্তাহিক সামূহিক ধ্যানের অধিবেশন শুরু করতে যাচ্ছি। আমরা আমাদের চিত্ত সহস্রে রাখব, তারপরে আমাদের হৃদয়ে শ্রী মাতাজিকে আহ্বান করব। ডান হাত হৃদয়ে স্থাপন করে আমরা মনে মনে প্রার্থনা করব শ্রী মাতাজির কাছে, হে আদিশক্তি মা, হে পরম পূজ্য শ্রী মাতাজি নির্মলা দেবী, আপনি কৃপা করে আমাদের হৃদয়ে আসুন। আপনার হৃদয়ের আলোকে আমাদের হৃদয়কে আলোকিত করে দিন। মা, আপনার কৃপায় জেনেছি আমরা শুদ্ধ আত্মা, আমরা দেহ মন বুদ্ধি অহংকার কিছু নই, আমরা শুদ্ধ আত্মা আর আপনি পরমাত্মা। আমরা এই ভাবটা আমাদের হৃদয়ে পোষণ করব যে আমরা পরমাত্মার অংশ, আমরা শুদ্ধ আত্মা আর শ্রী মাতাজি নির্মলা দেবী পরমাত্মা। আমরা নতমস্তকে শ্রী মাতাজিকে প্রণাম করব, প্রণাম করে কুণ্ডলী চুলে বন্ধন দেব। জয় শ্রী মাতাজি। আমরা গানের সুরে 3 মহামন্ত্র করব। ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী মহালক্ষ্মী সরস্বতী মহাকালী ত্রিগুণাত্মিকা কুণ্ডলিনী সাক্ষাৎ শ্রী আদি শক্তি মাতাজি শ্রী নির্মলা দেবে নমো নমঃ। ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী কল্কি সাক্ষাৎ শ্রী আদি শক্তি মাতাজি শ্রী নির্মলা দেবে নমো নমঃ। ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী কল্কি সাক্ষাৎ শ্রী সহস্রা
মোক্ষ প্রদায়িনী মাতাজি শ্রী নির্মলা দেবে নমো নমঃ। মন্ত্রের আকারে শ্রী গণেশ মন্ত্র। ওম তমেব সাক্ষাৎ শ্রী গণেশ সাক্ষাৎ শ্রী আদি শক্তি মাতাজি শ্রী নির্মলা দেবে নমো নমঃ। আমরা অল্প সময়ের জন্য ধ্যানের অবস্থায় থাকব। জয় শ্রী মাতাজি। আমরা এখন ব্যালেন্সিং করব। আমাদের ডান হাত মাটিতে থাকবে, আমাদের বাম হাত শ্রী মাতাজির দিকে রেখে আমরা মনে মনে প্রার্থনা করব, হে আদিশক্তি পরম পূজ্য শ্রী মাতাজি নির্মলা দেবী, আপনি কৃপা করে আমার ইরানারী যাবতীয় রোগ ব্যাধি বাধা সমস্যা এবং বিকার আমার ডান হাতের মাধ্যমে ধরিত্রীর মাটিতে শোষণ করিয়ে দিন, যাতে আমার ইরানারী পরিপূর্ণভাবে পরিশুদ্ধ হয় এবং আমি সমতায় থাকতে পারি। শ্রী মাতাজি, আপনি কৃপা করে আমার ইরানারী যাবতীয় রোগ ব্যাধি বাধা সমস্যা এবং বিকার আমার ডান হাতের মাধ্যমে ধরিত্রীর মাটিতে শোষণ করিয়ে দিন, যাতে আমার ইরানারী পরিপূর্ণভাবে পরিশুদ্ধ হয় এবং আমি সমতায় থাকতে পারি, ব্যালেন্সে থাকতে পারি। আমরা আরও একবার প্রার্থনা করব শ্রী মাতাজির কাছে, হে আদিশক্তি পরম পূজ্য শ্রী মাতাজি নির্মলা দেবী, আপনি কৃপা করে আমার ইরানারীর যাবতীয় রোগ ব্যাধি বাধা সমস্যা এবং বিকার আমার ডান হাতের মাধ্যমে ধরিত্রীর মাটিতে শোষণ করিয়ে দিন, যাতে আমি মধ্যপথে থাকতে পারি, যাতে আমার ইরানারী পরিপূর্ণভাবে পরিশুদ্ধ হয়। আমরা একবার শ্রী মহাকালী শ্রী ভৈরব মাতার মন্ত্র নেব। ওম তমেব সাক্ষাৎ শ্রী মহাকালী সাক্ষাৎ শ্রী ভৈরবনাথ সাক্ষাৎ
শ্রী আদি শক্তি মাতাজি শ্রী নির্মলা দেবী নমো নমঃ। ডান হাত কোলে রাখবো, বাঁ হাত আকাশের দিকে রেখে চিত্ত সহস্রে মনে মনে প্রার্থনা করব, শ্রী মাতাজি আপনি কৃপা করে আমার পিঙ্গলা নারীর যাবতীয় রোগ ব্যাধি বাধা সমস্যা এবং বিকার আমার বাম হাতের মাধ্যমে আকাশ তত্ত্বে মিশিয়ে দিন, যাতে আমার পিঙ্গলা নারী পরিপূর্ণভাবে পরিশুদ্ধ হয় এবং আমি সমতায় থাকতে পারি, ব্যালেন্সে থাকতে পারি। হে আদিশক্তি মা, আপনি কৃপা করে আমার পিঙ্গলা নারীর যাবতীয় রোগ ব্যাধি বাধা সমস্যা এবং বিকার আমার বাম হাতের মাধ্যমে আকাশ তত্ত্বে মিশিয়ে দিন, যাতে আমার পিঙ্গলা নারী পরিপূর্ণভাবে পরিশুদ্ধ হয় এবং আমি ব্যালেন্সে থাকতে পারি, সমতায় থাকতে পারি। আমরা আরও একবার প্রার্থনা করব শ্রী মাতাজির কাছে, মা আপনি কৃপা করে আমার পিঙ্গলা নারীর যাবতীয় রোগ ব্যাধি বাধা সমস্যা এবং বিকার আমার বাম হাতের মাধ্যমে আকাশ তত্ত্বে মিশিয়ে দিন, যাতে আমার পিঙ্গলা নারী পরিপূর্ণভাবে পরিশুদ্ধ হয় এবং আমি সমতায় থাকতে পারি, ব্যালেন্সে থাকতে পারি। আমরা শ্রী মহা সরস্বতী এবং শ্রী হনুমানের মন্ত্র নেব। ওম তমেব সাক্ষাৎ শ্রী মহা সরস্বতী সাক্ষাৎ শ্রী হনুমান সাক্ষাৎ শ্রী আদি শক্তি মাতাজি শ্রী নির্মলা দেবী নমো নমঃ। দুই হাত হৃদয় বরাবর রাখবো, হাত লেভেলে রেখে চিত্ত সহস্রে মনে মনে প্রার্থনা করব, মা আপনি কৃপা করে আমার সুষুম্না নারীর যাবতীয় রোগ ব্যাধি বাধা সমস্যা এবং বিকার দূর করে আমায় বর্তমানে স্থিত করে দিন, যাতে আমি সমতায় থাকতে পারি, ব্যালেন্সে থাকতে পারি। হে আদিশক্তি পরম পূজ্য শ্রী মাতাজি নির্মলা দেবী, আপনি কৃপা করে আমার সুষুম্না নারীর যাবতীয় রোগ ব্যাধি বাধা সমস্যা এবং বিকার দূর করে আমায় বর্তমানে স্থিত করে দিন, যাতে আমি সমতায় থাকতে পারি, ব্যালেন্সে থাকতে পারি। আরও একবার প্রার্থনা করব, হে আদিশক্তি পরম পূজ্য শ্রী মাতাজি নির্মলা দেবী, আপনি কৃপা করে আমার সুষুম্না নারীর যাবতীয় রোগ ব্যাধি বাধা সমস্যা এবং বিকার দূর করে আমায় বর্তমানে স্থিত করে দিন, যাতে আমি সমতায় থাকতে পারি, ব্যালেন্সে থাকতে পারি। আমরা মহালক্ষ্মী এবং শ্রী গণেশের মন্ত্র নেব। ওম তমেব সাক্ষাৎ শ্রী মহালক্ষ্মী সাক্ষাৎ শ্রী গণেশ সাক্ষাৎ শ্রী আদি শক্তি মাতাজি শ্রী নির্মলা দেবী নমো নমঃ। আমরা এখন মধ্যপথে অ্যাফার্মেশন করব, চিত্ত সহস্রে রেখে মধ্য মূলাধার চক্রের জন্য ডান হাত মাটিতে থাকবে, বাঁ হাত কোলে রেখে মনে মনে প্রার্থনা করব, শ্রী মাতাজি আপনি কৃপা করে আমার মধ্যে শ্রী গণেশ তত্ত্ব স্থাপিত করে আমায় অবধিতা দিন। হে আদিশক্তি মা, আপনি কৃপা করে আমার মধ্যে শ্রী গণেশ তত্ত্ব স্থাপিত করে আমায় অবধিতা দিন। মা আপনি কৃপা করে আমার মধ্যে শ্রী গণেশ তত্ত্ব স্থাপিত করে
আমায় অবধিতা দিন। ডান হাত আমরা মধ্য স্বাধিষ্ঠানে রেখে চিত্ত সহস্রে মনে মনে প্রার্থনা করব, শ্রীমাতাজি আপনি কৃপা করে আমায় শুদ্ধ ইচ্ছা, নির্মল বিদ্যা এবং সৃজনশীলতা দিন। এই সৃজনশীলতা আমি যেন সহজের কাছে প্রয়োগ করতে পারি। হে আদিশক্তি পরম পূজ্য শ্রীমাতাজি নির্মলা দেবী, আপনি কৃপা করে আমার মধ্যে শুদ্ধ ইচ্ছা, নির্মল বিদ্যা, সৃজনশীলতা দিন। এই সৃজনশীলতা আমি যেন সহজের কাছে প্রয়োগ করতে পারি। মা আপনি কৃপা করে আমার মধ্যে শুদ্ধ ইচ্ছা, নির্মল বিদ্যা এবং সৃজনশীলতা দিন। এই সৃজনশীলতা আমি যেন সহজের কাছে প্রয়োগ করতে পারি। মা আপনি কৃপা করে আমার মধ্যে শ্রী ব্রহ্মদেব শ্রী সরস্বতী শক্তি দিন। শ্রী ব্রহ্মদেব শ্রী সরস্বতী শক্তি দিন। নাভি চক্রে হাত রাখবো, মধ্য নাভিতে হাত রেখে মনে মনে প্রার্থনা করব, মা আপনি কৃপা করে আমায় শান্তি, সন্তুষ্টি, পরিতৃপ্তি, উদারতা দিন। শান্তি, সন্তুষ্টি, পরিতৃপ্তি এবং উদারতা দিন। শ্রীমাতাজি কৃপা করে আমায় শান্তি দিন, সন্তুষ্টি দিন, পরিতৃপ্তি দিন, উদারতা দিন। মা কৃপা করে আমার মধ্যে শ্রী লক্ষ্মীনারায়ণের শক্তি দিন। শ্রীমাতাজি কৃপা করে আমার মধ্যে শ্রী লক্ষ্মীনারায়ণের শক্তি দিন। আমরা ডান হাত মধ্য ভবসাগরে রেখে মনে মনে প্রার্থনা করব, মা আপনি কৃপা করে আমার মধ্যে শ্রী গুরুতত্ত্ব স্থাপিত করে আমাকে আমার নিজের গুরু করে দিন। শ্রীমাতাজি কৃপা করে আমার মধ্যে শ্রী গুরুতত্ত্ব স্থাপিত করে আমাকে আমার নিজের গুরু করে দিন। মা কৃপা করে আমার মধ্যে শ্রী গুরুতত্ত্ব স্থাপিত করে আমাকে আমার নিজের গুরু করে দিন। আমরা ডান হাত মধ্য হৃদয়ে রেখে মনে মনে প্রার্থনা করব, মা আপনি কৃপা করে আমার হৃদয়কে বিরাট করে আমার হৃদয়ে প্রেম দিন। শ্রীমাতাজি আপনি কৃপা করে আমার হৃদয়কে বিরাট করে আমার হৃদয়ে প্রেম দিন। মা কৃপা করে আপনি সবসময় আমার হৃদয়ে থাকুন। হে আদিশক্তি পরম পূজ্য শ্রীমাতাজি নির্মলা দেবী, কৃপা করে আপনি সবসময় আমার হৃদয়ে থাকুন। আপনার শ্রীচরণ কমল যুগল আমার হৃদয়ে স্থাপন করুন। মা আপনার আশ্রয়ে সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং সুরক্ষিত এই বোধ আপনি আমাদের মধ্যে দিন এবং আমাদের হৃদয়কে ভয় শূন্য করে দিন। মা কৃপা করে আমাদের হৃদয়কে ভয় শূন্য করে দিন। কৃপা করে আমাদের হৃদয়কে ভয় শূন্য করে দিন। মা কৃপা করে আমাদের মধ্যে শ্রী জগদম্বা দুর্গা মাতার শক্তি দিন। হে আদিশক্তি পরম পূজ্য শ্রীমাতাজি নির্মলা দেবী, আপনি সাক্ষাৎ দুর্গা মাতা, আপনি সাক্ষাৎ জগন্মাতা, আপনি জগদম্বা দুর্গা মাতা। আপনি কৃপা করে আমাদের মধ্যে শ্রী জগদম্বা দুর্গা মাতার শক্তি দিন এবং আপনি কৃপা করে আমাদের হৃদয়ে সবসময় অবস্থান করুন। আমাদেরকে নির্ভীক করে দিন, ভয়শূন্য করে দিন, হৃদয়কে ভয়শূন্য করে দিন। ডান হাত আমরা মধ্য বিশুদ্ধিতে রাখবো, রেখে মনে মনে প্রার্থনা করব, মা কৃপা করে আমায় বিরাটের অংশ করে দিন, সাক্ষী স্বরূপ করে দিন, সামূহিকতা আনন্দ দিন। শ্রীমাতাজি কৃপা করে আমাকে বিরাটের অংশ করে দিন, সাক্ষী স্বরূপ করে দিন, সামূহিকতা আনন্দ দিন। হে আদিশক্তি পরম পূজ্যা শ্রীমাতাজি নির্মলা দেবী, আপনি কৃপা করে আমায় বিরাটের অংশ করে দিন, সাক্ষী স্বরূপ করে দিন, সামূহিকতা আনন্দ দিন এবং আমার মধ্যে শ্রী রাধা কৃষ্ণের শক্তি দিন। শ্রী রাধা এবং শ্রীকৃষ্ণের শক্তি দিন। তিন আঙুল আমরা ভরুর মাঝখানে রাখবো, দুই ভরুর মাঝখানে রেখে হংসচক্রে এবং মনে মনে প্রার্থনা করবো, মা
আপনি কৃপা করে আমায় ঐশ্বরিক বুদ্ধি দিন। ঈশ্বরের বিচারে কোনটি ভালো কোনটি মন্দ আমি যেন বুঝতে পারি। শ্রী মাতাজি, আপনি কৃপা করে আমায় ঐশ্বরিক বুদ্ধি দিন। ঈশ্বরের বিচারে কোনটি ভালো কোনটি মন্দ আমি যেন বুঝতে পারি। মা, কৃপা করে আমার মধ্যে সেই হংসচক্র স্বয়মানির শক্তি দিন। আমার মধ্যে সেই হংসচক্র স্বয়মানির শক্তি দিন। কপালে হাত রাখবো, আড়াআড়ি করে মধ্য আঁকা তুলে মনে মনে প্রার্থনা করবো চিত্ত সহস্রে। মা, এই মুহূর্তে আমি সকলকে ক্ষমা করেছি, এমনকি নিজেকেও ক্ষমা করেছি। আপনি কৃপা করে আমার ক্ষমাশীল ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তুলুন। শ্রী মাতাজি, আমি সকলকে ক্ষমা করেছি, এমনকি নিজেকেও ক্ষমা করেছি। আপনি কৃপা করে আমার ক্ষমাশীল ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তুলুন। হে আদিশক্তি মা, এই মুহূর্তে আমি সকলকে ক্ষমা করেছি, এমনকি নিজেকেও ক্ষমা করেছি। আপনি কৃপা করে আমার ক্ষমাশীল ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তুলুন। আপনি কৃপা করে আমার মধ্যে শ্রী লর্ড জিজাস, শ্রী মাদার মেরি, শ্রী মহালক্ষ্মীর শক্তি দিন। ব্যাক আকারে হাত রাখবো, পিছন দিকে হাত রেখে আমরা মাথার ভার হাতের তালুতে রেখে মনে মনে প্রার্থনা করব, মা, আমি জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যদি কোনো দোষ অন্যায় অপরাধ করে থাকি, আপনি কৃপা করে আমায় ক্ষমা করুন। আমি জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যদি কোনো দোষ অন্যায় অপরাধ করে থাকি, আপনি কৃপা করে আমায় ক্ষমা করুন। হে আদিশক্তি পরম পূজ্য শ্রী মাতাজি নির্মলা দেবী, আমি জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যদি কোনো দোষ অন্যায় অপরাধ করে থাকি, আপনি কৃপা করে আমায় ক্ষমা করুন। এবং আমার মধ্যে শ্রী মহাগণেশের শক্তি দিন। আমার মধ্যে শ্রী মহাগণেশের শক্তি দিন। এবার ডান হাত আমরা ব্রহ্মতালুতে বা সহস্রে রাখবো। আঙ্গুলগুলো টান টান করে উপর দিকে নিয়ে ক্লকওয়াইজ ঘোরাবো আর মনে মনে প্রার্থনা করব, শ্রী মাতাজি, আপনি কৃপা করে আমার আত্মসাক্ষাৎকার সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিন। এই আদিশক্তি পরম পূজ্য শ্রী মাতাজি নির্মলা দেবী, আপনি কৃপা করে আমার আত্মসাক্ষাৎকার সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিন। আমায় ঈশ্বর সংযোগ দিন, এই সংযোগকে সুদৃঢ় করে দিন। মা, আপনি সহস্রার স্বামিনী, আপনি কৃপা করে সবসময় আমার সহস্রারে থাকুন এবং আমায় নির্বিচারিতা দিন। আমরা দুই হাত কোলে রেখে অল্প সময়ের জন্য ধ্যানের অবস্থায় থাকব। জয় শ্রী মাতাজি। এখন আমরা শ্রী মাতাজির অমৃতবাণী শুনব। এই অমৃতবাণী বুদ্ধ পূর্ণিমা পুজো উপলক্ষে শ্রী মাতাজি দিয়েছিলেন। এটা ইউটিউব থেকে সংগৃহীত। টাইটেল, বুদ্ধ হোনা কিসে कहते हैं। বুদ্ধ হোনা কিসে कहते हैं। আমরা চিত্ত সহস্রে রেখে এই প্রবচন এখন আমরা শুনব। अब हमें सोचना है कि इस आत्मा तत्व को पाने से हमारे अंदर सत्य का प्रकाश हो। सत्य हम इस मस्तिष्क से, ब्रेन से जाते। जैसे श्री कृष्ण ने कहा है कि इसकी जड़ें आपके मस्तिष्क में, वो जड़ें जब खिल जाती हैं तो इसी ब्रेन में हम उसे जानते हैं। और सत्य जब जाना जाता है, उसकी पूरी मशीनरी यहाँ ब्रेन में बता। अब हमें सोचना है कि इस आत्मा तत्व को पाने से हमारे अंदर सत्य का प्रकाश हो।
सत्य हक इस मस्तिष्क से ब्रेन से जाता। जैसे श्री कृष्ण ने कहा है कि इसकी जड़ें आपके मस्तिष्क में, वो जड़ें जब खिल जाती हैं तो इसी ब्रेन में हम उसे जानते हैं। और सत्य जब जाना जाता है, उसकी पूरी मशीनरी यहाँ ब्रेन में बताती है, जताती है कि ये सत्य है। हमारे उंगलियों में इसका ज्ञान होता है। और जिस प्रकार हम कह सकते हैं आँख बंद करके कि ये माइक है, उसी प्रकार हम आँख बंद करके कह सकते हैं कि ये आदमी कैसा है, क्या हमारी हालत है। तो सत्य, ये जो बुद्धि पहले आपको बिल्कुल ही सीमित थी, वो असीम में उतर जाती है और इसीलिए इसे कहते हैं प्रबुद्ध। इसी को बुद्ध होना पड़ता। बुद्ध ने भी कहा है कि बुद्धम शरणम गच्छ, ये बुद्ध को शरण जाओ। माने ये कि तुम बुद्ध गति आओ, बुद्ध के गति पे आओ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, बैलेंस में आओ, धम्मम शरणम गच्छामि। और अंत में उन्होंने कहा संघम शरणम गच्छामि, माने कलेक्टिविटी में आओ। संगम शरणम गच्छामि माने कलेक्टिविटी में। सब एक ही बात कह गए, एक ही बात। इस तरह से उस तरह से, मतलब बेवकूफ़ों को समझाने के लिए बहुत तरीके इस्तेमाल करने पड़ते हैं। सीधे साधे तो कोई सुनने वाला नहीं। कभी इस तरफ से समझाइए, कभी उस तरफ से समझाइए। उन लोगों में कोई भी फर्क नहीं है। ईसा मसीह ने कहा है, दोज हु आर नॉट अगेंस्ट मी आर विथ मी। लेकिन ईसाइयों की खोपड़ी में बात नहीं आने वाली, क्योंकि वो तो सोचते हैं वो सीधे उठाकर विमान में आकाश में जाएंगे और वहाँ उनको बेनिफिट मिलेगा पीने के। ये जो हमारी दशा है कि हम इस तरह से अंधाकुरण करके और अंधे जैसे इन सब चीज़ों में बहक रहे हैं। धर्म तो हमारे पेट में बैठा हुआ, यहाँ पर धर्म है। इसकी 10 आपसे मैंने बताया गैलेंसीज है। और इससे जब आप च्युत हो जाते हैं तो आप अधर्मी हो जाते हैं, अमानव हो जाते हैं। लेकिन ये जब धर्म ठीक से बैठ जाता है तभी आपका उद्धार हो सकता है। तो आप सत्य को जानते हैं, सत्य को जानते हैं। आपका जो चित्त है वो आलोकित हो जाता है, तो आप चित्तमय हो जाते हैं। इसलिए आप सत्य चित्त हो जाते हैं और आपका हृदय आनंद से भर जाता है। सुख और दुख एक ही कॉइन के 2 हिस्से, एक ही रुपया, एक तरफ राजा और एक तरफ लिखा हुआ। इसी प्रकार है, एक तरफ रोना और एक तरफ गाना। सुख और दुख एक ही साथ चलते हैं। आज कोई आदमी सुख पे चढ़ा तो दुख हो गया, फिर सुख पे चढ़ा तो दुख हो गया। आशा निराशा के झगड़े में ही मनुष्य झमेले में पड़ा रहता है। लेकिन आनंद एक में होता है, इसमें सुख और दुख का विभाजन नहीं। आनंद में मनुष्य शांत चित्त होकर के सारी चीज़ को देखता है, जैसे कोई खेल हो रहा है, जैसे कोई नाटक हो रहा है। सब चीज़ को देखता है और जो चीज़ बहुत ही भीषण भी लगती है उसे भी वो देखता है। और कारण कि वो देख सकता है साक्षी भाव से, वो उसे ठीक भी कर सकता है, उसका इंतज़ाम भी कर सकता है। और कारण कि वो एक महान आत्मा है, परमात्मा के सारे गण देवदूत आकर के उस चीज़ को इस तरह से समेट लेते हैं कि लोग पूछते हैं, अरे बाबा ये कौन था हमारे बीच में जिसने हमें बचाया। एक हमारी सहयोगिनी थी, वो एक बार राहुरी से आ रही थी और उनकी बस उल्टी तो कहते हैं 3 बार गोल घूम के ज़मीन पे फिर से चारों पैर पे आ गई। सब लोग एकदम घबरा गए, बच्चे थे, सब घबरा गए। ड्राइवर घबरा के भाग गया और चाबी गाड़ी में थी। तो सब बिल्कुल जब देखा कि किसी को कोई चोट नहीं आई, कोई क्षति नहीं आई, सब हैरान। कहने लगे कि हमारे यहाँ कोई ना कोई साधु संत बैठा हुआ, नहीं तो हो नहीं सकता ये इतना बड़ा एक्सीडेंट और हमें किसी को चोट नहीं आई। तो देखने लगे तो मेरी अंगूठी पहने हुए थे। वहाँ महाराष्ट्र में तो लोग मुझे जानते हैं, हाँ आप ही हैं, आपके वजह से। तो उन्हीं के पैर पे आने लगा, उनका मेरे पैर पे मत आइए। फिर एक साहब को ड्राइविंग आती थी, वो गए, उन्होंने ले जा करके और गाड़ी ऊपर लाई
और वो सीधे सीधे फिर बम्बई पहुंच गए। ऐसे अनेक अनेक चमत्कार आपको लोग बताएंगे जिसकी कोई व्याख्या ही नहीं करते। लेकिन ये चमत्कार ऐसे नहीं कि हाथ से अंगूठी निकाल के आपको दे दी या ऊपर से आपको बबूथी निकाल दी। ये तो सब श्मशान से चली आ रही थी बबूत, और कहाँ मिलेगी। और आप उसी पे फिदा हो गए कि हमें हीरा मिल गया। एक साहब हमारे पहचान के थे, वो लेके आए, मुझे हीरा दिया। मैंने कहा क्यों, आपके पास कोई हीरे की कमी? ना ना, वैसे तो बहुत है, पर आशीर्वाद स्वरूप मुझे मिला। मैंने कहा फिर आप मेरे पास इसलिए आए? मेरे पास तो ऐसा हीरा उरा नहीं है। नहीं, मैं तो आपके पास इसलिए आया कि मेरे घर के हीरे गायब हो रहे हैं। मैंने कहा ठीक, अपनी भाभी को बुलाओ। उनकी बीवी आई, उनसे मैंने पूछा, उनको ज़रा बंधन दिए। मैंने पूछा बोलिए क्या करती हैं आप? कहले मैं कुछ नहीं करती, पर मेरे अंदर एक बाबा जी आते हैं और मुझसे कहते हैं कि भाई ये सब हीरे उरे तो पत्थर है, वो मुझे दे दो। मैंने कहा वाह, आप तो घर गृहस्थी की औरत हैं। आप जिस घर में रहती हैं, जिस गृहिणी के आप हैं, जिस तरीके से घराने में रहना है, उसमें आपको दो चार हीरा उरा तो पहनना ही पड़ेगा। आप बड़े घर की लक्ष्मी हैं, आप तो नंगे हाथ तो घूम नहीं सकती। और आप इतनी बड़ी डॉक्टर हैं, आप ये नहीं समझ पाती हैं कि अगर ये आपके लिए पत्थर है तो इस सन्यासी बाबा के लिए तो ये बिल्कुल ही बेकार चीज़ होनी चाहिए। वो आपसे क्यों ले रहा है? तब उनके दिमाग में ठनका, हाँ ये तो बात है। मैंने कहा अब तो गए सो गए, अब मेहरबानी करके उधर जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन उसके बाद भी पतिदेव को हार्ट अटैक आया, उनको ये बीमारी हुई, वो बीमारी। लेकिन लोगों का पागलपन है कि हीरा लेने, आज तक किसी भी साधु संतों ने, अवतरणों ने हीरा दिया सो सुनती नहीं हूँ मैं। ये पता नहीं कहाँ से प्रचलन हो गया। शिरडी के साईनाथ ने एक बार पानी से दीप जलाए थे, ये बात सही है, ये हो सकता है। अभी मैं इटली गई थी, वहाँ पर वहाँ के जो मुख्य थे संचालक वहाँ के टेलीविज़न के, उन्होंने मुझसे कहा कि माँ आप पहले मुझे पार कराइए, फिर मैं आपका प्रोग्राम कराऊँ। मैंने कहा अच्छा, एक क्षण में पार हो। मैंने उनसे कहा कि देखिए मैं चाहती हूँ कि आप पार होने से पहले कृपया एक काम करिए कि थोड़ा सा मैं आपको पानी देती हूँ, वो आप पी लीजिए। तो उनका अच्छा पानी मंगाया, मैंने उसमें ऐसे उंगली की और कहा आप पी लीजिए इसे। नहीं पानी तो नहीं है। मैंने कहा क्या है? ये तो वाइन है। मैंने कहा वाइन नहीं, ग्रेप जूस है, आप पीजिए। कहने रहा ऐसे कैसे हो सकता है, पानी का ग्रेप जूस कैसे हो सकता है? मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता, ये चमत्कार हो सकता है, पर किसी को हीरा दे के बेवकूफ़ बनाना ये चमत्कार नहीं। तो आनंद जो अपने हृदय में है वो पाने के लिए आत्मा को जागरूक करना चाहिए। आत्मा क्षेत्रज्ञ है, वो सारे क्षेत्र को जानते हैं और वहाँ से वो देखते रहते हैं। लेकिन जब कुंडलिनी की आभा वहाँ पहुँचती है तो सारा ही क्षेत्र आलोकित हो जाता है, मनुष्य का जीवन ही बदल जाता है, उसकी सारी जो प्रायोरिटीज़ है वो बदल जाती है और वो एक नए तरह के जीवन में उतरता है, उसका परिवर्तन हो जाता है। इस परिवर्तन का होना नितांत आवश्यक है। आज हम देख रहे हैं कि दुनिया में कोई भी चीज़ पकड़ी नहीं जाती, समझ ही नहीं आता कि ज़मीन है कहाँ, हम कहाँ खड़े हैं। ये ज़मीन आपकी आत्मा है जिसे आपको खोजना है और पाना है, और पाने के बाद उसमें स्थित होना है। जय श्री माताजी। আমরা শ্রী মাতাজির অমৃতবাণী শুনলাম। এখন আমরা শ্রী গণেশ শতবশিষ্য পাঠ করব। আমাদের চিত্ত থাকবে সহস্রারে এবং ডান হাত মাটিতে রেখে শ্রী গণেশ শতবশিষ্য। ওম নমস্তে গণপতয়ে
तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खलिदं ब्रह्मासि त्वां साक्षात् आत्मासि नित्यं रीतां वच्मि सत्यं वच्मि आवो त्वां मां आवो वक्तारम् आवो श्रोतारम् आवो धातारम् आवो धातारम् आवो अनुचरम् आवो शिष्यम् आवो पश्चात् आवो पुरस्तात् आवो उत्तरात् आवो दक्षिणात् आवो चौर्धात् आवो अधरात् सर्वतोमां पाहि पाहि समुन्तात् त्वां वाङ्मयस्तं चिन्मयः त्वाम् आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयः त्वां सच्चिदानन्द अतिथिहोसि त्वां प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वां ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि तत्तो जयते सर्वं जगदिदं तत्तो तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्वति सर्वं जगदिदं तेयि प्रत्येति त्वां भूमिरापः अनलः अनिलः नभः त्वां चत्वारि वाक्पदानि त्वां गुणोत्रयातीतः त्वां देहोत्रयातीतः त्वां कालोत्रयातीतः त्वां मूलाधारो स्थितोऽसि नित्यं त्वां शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वां ब्रह्मा त्वां विष्णु त्वां रुद्रो त्वां इन्द्रो त्वां अग्नि त्वां वायुस्त्वां सूर्यास्त्वां चन्द्रमास्त्वां ब्रह्म भूर्भुवस्वरं गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरं अनुसारो परतरः अर्धेन्दुलोषितं तारेणुरिद्धं एतत् तव मनुस्वरूपं वकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुसारा शान्तरूपं बिन्दुरुत्तरूपं नादो संधानं संहिता सन्धि शैषा गणेश विद्या गणको ऋषि नेत्रित गायत्री छन्दः गणपति देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तर्बिभानो मूषकध्वजं रक्तलम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनां देवां जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टि आदौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति ॐ नित्यं स योगी योगिनावरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते हस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय
विघ्न नाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। আমরা মনে মনে প্রার্থনা করব শ্রী মাতাজির কাছে, মা আপনি কৃপা করে আমাদের মধ্যে শ্রী গণেশ তত্ত্ব স্থাপিত করে আমাদের উত্থান দিন। হে আদিশক্তি পরম পূজ্য শ্রী মাতাজি নির্মলা দেবী, আপনি কৃপা করে আমাদের মধ্যে শ্রী গণেশ তত্ত্ব স্থাপিত করে আমাদেরকে উত্থান দিন। মা আপনি কৃপা করে সমস্ত রকমের প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং নানা রকমের প্রকোপ থেকে সমস্ত বিশ্ববাসীকে রক্ষা করুন। হে আদিশক্তি পরম পূজ্য শ্রী মাতাজি নির্মলা দেবী, আপনি কৃপা করে সমস্ত রকমের প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং নানা রকমের প্রকোপ থেকে কৃপা করে সমস্ত বিশ্ববাসীকে রক্ষা করুন। অল্প সময়ের জন্য আমরা ধ্যানের অবস্থায় থাকবো। জয় শ্রী মাতাজি। এখন আমরা ভজন করব। প্রথম ভজন জয় গণপতি বন্দন গণনায়ক। প্রথম ভজন জয় গণপতি বন্দন গণনায়ক। নির্মলাঞ্জলি 86 ছোট নির্মলাঞ্জলি 218 সেকেন্ড বই 116, থার্ড বই 115, সেকেন্ড 116, থার্ড বই 115 আর নতুন বই নির্মলা বন্দনা 102 102। জয় গণপতি বন্দন গণনায়ক। জয় গণপতি বন্দন গণনায়ক। জয় গণপতি বন্দন গণনায়ক। তেরি ছবি অতি সুন্দর সুখদায়ক। তেরি ছবি অতি সুন্দর সুখদায়ক। জয় গণপতি বন্দন গণনায়ক। জয় গণপতি বন্দন গণনায়ক। তু চার ভুজা ধারি মস্তক সিন্দুরি রূপ নিরালা। হ্যাঁ মূষক বাহন তের তুহি জগ রাখ আলা। তেরে সুন্দর মোরাট মন মে। তেরে সুন্দর মোরাট মন মে। তু বালক সিদ্ধি বিনায়ক। তু বালক সিদ্ধি নায়ক। জয় গণপতি বন্দন গণনায়ক। জয় গণপতি বন্দন গণনায়ক।
मन मंदिर का अंधियारा तेरे नाम से हो उजियारा। तेरे नाम की ज्योति जली तो मन में बहती सुख धारा। तेरो सुमिरन हर भजन में, तेरो सुमिरन हर भजन में। सबसे पहले फलदायक, सबसे पहले फलदायक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरे नाम को जिसने गाया उसी पर रहती सुख छाया। मेरे रोम रोम अंतर में एक तेरा रूप समाया। तेरी महिमा तू ही जाने, तेरी महिमा तू ही जाने। शिव पार्वती के बालक, शिव पार्वती के बालक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। পরের ভজন জগতে আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ। জগতে আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ, সেকেন্ড বইয়ে 199 199, থার্ড বইয়ে 208 208, আর নতুন বই যেটা নির্মলা বন্দনা 183 183। জগতে আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ। জগতে আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ। জগতে আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ। ধন্য হলো ধন্য হলো মানব জীবন। জগতে আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ। নয়ন আমার রূপের পুরে সাধ মিটায় বেড়ায় ঘুরে। নয়ন আমার রূপের পুরে সাধ মিটায় বেড়ায় ঘুরে। শ্রবণ আমার গভীর সুরে
সে মগন জগতে আনন্দ যোগে আমার নিমন্ত্রণ তোমার যোগে দিয়েছ ভার বাজাই আমি বাঁশি গানে গানে গেথে বেড়াই প্রাণের কান্না হাসি তোমার যোগে দিয়েছ ভার বাজাই আমি বাঁশি গানে গানে গেথে বেড়ায় প্রাণের কান্না হাসি এখন সময় হয়েছে কি সভায় গিয়ে তোমায় দেখি এখন সময় হয়েছে কি সভায় গিয়ে তোমায় দেখি জয়ধ্বনি শুনি যাব এ মোর নিবেদন জগতে আনন্দ যোগে আমার নিমন্ত্রণ ধন্য হলো ধন্য হলো মানব জীবন জগতে আনন্দ যোগে আমার নিমন্ত্রণ পরের ভজন आंखें बंद करो या खोलो आंखें बंद किया खोलो सेकेंड বই 104 থার্ড বই 102 104 সেকেন্ড বই আর 102 থার্ড বই আর নতুন বই ফোর্থ বই 92 92 92 নির্মলাঞ্জলি 49 আর ছোট নির্মলাঞ্জলি 183 আর বড় 49 এই ভজনের পরে আমরা ধ্যানের অবস্থায় যাব आंखें बंद करो या खोलो आंखें बंद करो या खोलो सीमा दर्शन दे देना आंखें बंद करो या खोलो सीमा दर्शन दे देना दर्शन दे देना मुझे माँ दर्शन दे देना आंखें बंद कर या खोलो सीमा दर्शन दे देना आंखें बंद कर या खोलो सीमा दर्शन दे देना मैं तो हूँ माँ बालक तेरा तू मेरी माता है मैं तो हूँ माँ बालक तेरा तू मेरी माता है तेरे हाथ में सारी दुनिया मेरे हाथ में क्या है तेरे हाथ में सारी दुनिया मेरे हाथ में क्या है तुझको देखो जिसमें ऐसा दर्पण दे देना आंखें बंद कर या खोलो सीमा दर्शन दे देना आंखें बंद कर या खोलो सीमा दर्शन दे देना मेरे अंदर माँ की लहर रिश्ता है सदियों का मेरे अंदर माँ की लहर रिश्ता है सदियों का जैसे एक नाता होता है सागर से नदियों का जैसे एक नाता होता है सागर से नदियों का करो साधना तेरी केवल साधन दे देना
आंखें बंद करो या खोलो सीमा दर्शन दे देना। आंखें बंद करो या खोलो सीमा दर्शन दे देना। मेरी मांग बड़ी साधारण मन में आती रहियो। मेरी मांग बड़ी साधारण मन में आती रहियो। हर एक सांस के पीछे आप झलक दिखाते रहियो। हर एक सांस के पीछे अपनी झलक दिखाते रहियो। नाम तेरा ले आखिर तक दर्शन दे देना। आंखें बंद करो या खोलो सीमा दर्शन दे देना। आंखें बंद करो या खोलो सीमा दर्शन दे देना। दर्शन दे देना मुझे माँ दर्शन दे देना। आंखें बंद करो या खोलो सीमा दर्शन दे देना। आंखें बंद करो या खोलो सीमा दर्शन दे देना। मुझे माँ दर्शन दे देना। ओए माँ दर्शन दे देना। मुझे माँ दर्शन दे देना।
জয় শ্রী মাতাজি। আমরা শ্রী মাতাজিকে নতমস্তকে প্রণাম করে আরতি দিনে উঠে দাঁড়াবো। प्रभु को दुआ देना, माँ सब को दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना, माँ सब को दुआ देना। सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। जग में संकट कारण कितने लिए अवतार, माँ कितने लिए अवतार। विश्व में तेरी महिमा, विश्व में तेरी महिमा। तू गंगा यमुना, माँ सबको दुआ देना। सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। जो भी शरण में आया सुख ही मिला उसको, माँ सुख ही मिला उसको। बैठ के दिलों में ओ माँ, बैठ के दिलों में ओ माँ। लौट के ना जाना, माँ सबको दुआ देना। सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। मानव में अवतार के कर दिया उजियारा, माँ कर दिया उजियारा। कलियुग में माया है, कलियुग में माया है। तेरी भी पहचाना, माँ सबको दुआ देना। सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना।
संत जनों की धरती है भारत माता, माँ है भारत माता। इसी धरती पर आकर, इसी धरती पर आकर दुख से दूर करना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। जब दिल में आए तब मधु संगीत सुन लो, माँ मधु संगीत सुन लो। होए सके जो सेवा, होए सके जो सेवा हमसे करा लेना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री
नमो नमः श्री निर्मला देवी नमो नमः। बोलो श्री आदि शक्ति भगवती माता जी श्री निर्मला देवी की जय। আমরা অল্প সময়ে ধ্যানের অবস্থায় থাকব। জয় শ্রী মাতাজি। আমরা এখন ওয়ার্ল্ড ম্যাপের উপরে ভাইব্রেশন দেব। যাদের ওয়ার্ল্ড ম্যাপ নেই তারা সার্কেল লিখে মাঝখানে ওয়ার্ল্ড ম্যাপ লিখে নেবেন। ওয়ার্ল্ড ম্যাপের উপরে আমরা ডান হাত রাখবো এবং আমাদের চিত্ত সহস্রে রেখে মনে মনে প্রার্থনা করব, বাঁ হাত মায়ের দিকে রেখে। হে আদিশক্তি পরম পূজ্য শ্রী মাতাজি নির্মলা দেবী, আপনি কৃপা করে সমস্ত বিশ্ববাসীকে রক্ষা করুন, সমস্ত বিশ্ববাসীর কল্যাণ করুন এবং ভূমণ্ডলকে নির্মল করুন। শ্রী মাতাজি, আপনি কৃপা করে সমস্ত বিশ্ববাসীকে রক্ষা করুন, সমস্ত বিশ্ববাসীর কল্যাণ করুন এবং ভূমণ্ডলকে নির্মল করুন। হে আদিশক্তি পরম পূজ্যা শ্রীমতী নির্মলা দেবী, আপনি কৃপা করে সমস্ত বিশ্ববাসীকে রক্ষা করুন, সমস্ত বিশ্ববাসীর কল্যাণ করুন এবং ভূমণ্ডলকে নির্মল করুন। আমরা এখন দুই হাত করে রাখবো, চিত্ত সহস্রায় রেখে ধ্যানের অবস্থায় থাকবো আর খেয়াল করে দেখব কোথায় কোথায় বাধা আমরা অনুভব করছি। জয় শ্রী মাতাজি। আমরা শ্রীমতীকে কৃতজ্ঞতা জানাবো, ধন্যবাদ জানাবো। মা, আপনি কৃপা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন কতটুকু বাধা রয়েছে
এই সমস্ত বাধা আপনার শ্রী চরণ কমলে সমর্পণ করে দিলাম। আপনি কৃপা করে সমস্ত বাধা দূর করে সমস্ত বিশ্ববাসীর কল্যাণ করুন, সমস্ত বিশ্ববাসীকে রক্ষা করুন এবং ভূমণ্ডলকে নির্মল করুন। আমরা নতমস্তকে শ্রীমতীকে প্রণাম করে কুণ্ডি তুলে বন্ধন নেব। জয় শ্রী মাতাজি। আজকের সেশন এখানেই শেষ হলো।